चलिए दोस्तों, आपको ले जाते हैं ऊटी की वादियों में। आपने तो मूवीज़ में ये नज़ारा देखा ही होगा, लेकिन आपको पता है क्या ये पेड़ों से लजीज चाय कैसे बनती है? दिन बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। मैं गया था ऊटी टी फैक्ट्री में, वहाँ पर चाय कैसे बनती है वो दिखाते हैं। सो व्हेन आई एंटर्ड आई सॉ द हिस्ट्री ऑफ टी इन इंडिया। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री भी जानते हैं, कैसे बनता है ये चाय फैक्ट्री में। तो नीलगिरी चाय का इतिहास 1835 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश लोगों ने इसे नीलगिरी पहाड़ियों में उगाना शुरू किया। नीलगिरी चाय को ब्लू माउंटेन टी के नाम से भी जाना जाता है। ये चाय नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु भारत में उगाती है। नीलगिरी चाय की पत्तियां कैमेलियन साइनेंसिस पौधे से प्राप्त होती हैं और इसे मुख्य रूप से काली चाय के रूप में संशोधित किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जब एंटर किया, वहाँ पर कैसे चाय बनती है, यहाँ पर स्टेप्स दिखाते हैं। नीलगिरी चाय बनाने की प्रक्रिया में बताता हूँ आपको। पहले क्या करते हैं कि पत्तियों का चयन करते हैं। सबसे पहले ताजी से भरी चाय की पत्तियों को हाथ से चुना जाता है। वहाँ उसके बाद क्या किया जाता है, चुनी गई पत्तियों को कुछ घंटों के लिए फैला कर रखा जाता है ताकि उनमें से अतिरिक्त नमी निकल जाए। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, पत्तियों को रोलिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे पत्तियों की कुस्कुसियाँ टूट जाती हैं और उनका रस बाहर आ जाता है। रोलिंग के बाद पत्तियों को ऑक्सीडेशन के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया में पत्तियों के रंग बदलकर गहरा हो जाता है। ये स्टेप्स के बाद ऑक्सीडेशन के बाद पत्तियों को सुखाया जाता है ताकि उनमें से बची हुई नमी भी निकल जाए। चांताई उसके बाद होता है। सूखने के बाद पत्तियों को उनके अगर आकार के गुणवत्ता के आधार पर छांटा जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंत में तैयार चाय को पैक किया जाता है और बाजार में भेज देते हैं। ये इतिहास जानने के बाद हम जाते हैं कैसे बनाते हैं टी फैक्ट्री। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्तियों को